सारथी चरणं शरणं प्रपद्ये। पूजा करछु हमर एमती जन्माष्टमी रे हम घरे पूजा करू आश्रम बंद होला दिन आम आश्रम चला दिन भी आम घरे करूँ आश्रम पड़े जाऊ करी पूजा आश्रम है आम घरे करुचु बाबा आज मंदिर रे नाहंती हृदय अच्छा घरे अच्छा सबुथे अच्छा जिते बड़े चाहबू आम प्रभु आम पाखे अच्छा माँ जहाँ आम देखिलु आपण घर दुआर मुहर बाबा प्रतिमूर्ति आज्ञा प्रत्येक कोठरी रे बाबा प्रतिमूर्ति आज्ञा ठाकुर घरे जगन्नाथ तलुक बाबा प्रतिमूर्ति आज्ञा आपण सपरिवार आज पूजा कले आज्ञा कौन अनुभव कले कौन अनुभव आम करिछु आपण जानिथिबे आम कौन करछु तथापि भक्तर भक्तर मन में कौन अच्छी किए जान भगवान जो जानी पारे आम कौन जानू आज्ञा आम अनुभव करिछु कौन आम जानलु एबे आम अनुभव कौन कर पाइलु आम जानलु तेज बाबा आश्रित आप आज्ञा हम बहुत वर्ष है 1997 97 आप बाबा जड़े भक्त आज्ञा बाबा कौन आप बाबा अति भक्त पाइछु अनुभव करछु आम सब उपकृत हो पारछु सब किसी देखी सब ठीक ठाक देखीचु आम भाई मोर गोटे बड़ पु 20 वर्ष पु एमती थिला ब्लड कमी जाऊला प्रभु को कहली जाकि प्रभु एमती ब्लड कमी जाऊँ न हो किसी चिंता करना ता ब्लड हम एमती भी गोटा दुटा ब्लड देचु तार ब्लड कमी जाए एमती देला पर भी पूरा भल होगला भल होगा से फिर ताको आश्रम नहीं जाइए सिंहासन पाखे प्रभु बाटे गलगल हो गदा पड़ा प्रभु बस सब लोक बस गदा पड़ा मुझे उठी जाकि मो मन संभाली उठी जाकि मुझे प्रभु पुआ कौन एमती ब्लड एमती पड़ुचे ना तू किसी चिंता करना गोटे फुल से उठ सिंहासन थाई पकईदे नाक उपर बाजिला से बेलू थप कि बंद हो गला आउ सी गोटे अनुभव ये गोटे मोर पुतुरा जी गोपाल सी एडिक टिके होता से नीलबर्ण पड़गला कौन तार है एकाथर तार आ कि नाला से पिला जाणिक नाला मुझे आम तल ठाकुर घर थे प्रभु बसते मुझे से ठाकुर घर पकईदे विभूति लगेदेली सांगे सांगे से नीलबर्ण कुआड़े कटिगला उठिला है आमर एमती के जहाँ भी विपद आपद आम जिते बड़े डाकिचु जिते बड़े कहचु प्रभु आमको सहाय होती किसी जना जाए ना आमको कौ बाटे कम आमर पलि जाए भक्तर डाक भगवान शुणुंट आम अनुभव कर शुणुंट आम कथा ये डाकिले भी शुणुंट जदि कहबा सारथी बाबा आपनकर पुओ पुनर्जीवन पाइला आज्ञा पुनर्जीवन पाइला केते खुशी आज्ञा ना से केते खुशी लोक माने भी खुशी समस्त भी खुशी है गोटे गोटे बाद विवाद सेठू आम से पुओ कौन कले पुतुरा टी आम से आश्रम को लेकिन गलु जब नहीं गलु से प्रभु गोटे रुद्राक्ष देले ताकू गोटे एडिक अभी जाके भी से लगे से रुद्राक्ष लगे सबुदिन लगेला से दिन भल आ कि ना तार एमती भी आम बाहर सागर भल आमर जो विपद आपद आम देखीचु आमर आसूची मु भावुची चिंता करुची हे प्रभु आमको यही विपदटा आसी आपणकर इच्छा कौ बाटे से विपद पड़े जाऊे आम भी जापारूँ माँ जदि कहबा आज आश्रम खाली पड़ी बाबा किंतु ना आज्ञा केते कष्ट अनुभव कर कष्ट तो होची हेले भी कौन कर आईन हाथ को नहीं ना तांकर किसी इटा खंडे सब मंदिर मस्जिद सब भांगी भुंगला आम प्रभु किसी है सेटा आम घरे जा डाकुच प्रभु केमी आसतु आईन जहाँ कर आईन हाथ को नहीं आम कौन करूँ गोटे जिनस हूँ हरिनाम किरस अच्छी पान लोक कला लोक सीना जानी तो जन्माष्टमी रे किए कौन केते कोठी केते धूमधाम रे पालन कर आजिकार नु दीर्घ 2005 मसीह आमर जन्माष्टमी है एबे जेहेतु किछि कुचक्रींकर कुचक्र से पेशी जाइछन्ति सी आज आईन हिसाब से अच्छा कि ता बेली नुह जे सी जो दिग्दर्शन देकी जाइछन्ति
ଯେମିତିକି ଶରୀର ଦେଖ ସଂସାର ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଦେଖ। ସିଏ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ତୁ ପଳେଇ ଆସିକି କେବଳ ଠାକୁର ଠାକୁର ହ, କେବଳ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ଏମିତି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହି ସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଖିଥାଉ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହେଉଥିଲେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଉଥିଲା, ସେ ଜପ ହେଉଥିଲା, ଦହିହାଣ୍ଡି ରହୁଥିଲା, ଲୋକ ପଣା ପାଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ ବା ଓଷା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ। ତ ସେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମିତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ବି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅଣୁକୋଣରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇ ଚାଲୁଛି ବିରାଟ ଆକାରରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠିକି କୌଣସି ଅବସର ସେ ଘରେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଆଜି ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଘରେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଏତେ ପ୍ରକାରର ହେଇଗଲା 2015ରେ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ବି ଆଜି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଲୋକଲୋଚନରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ପୁନଃ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବି ଆଜି ଆମର ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଘର ପାଖରେ ଯଦି କହିବା ଆଶ୍ରମ ବାରିମୂଳ, ଆଜ୍ଞା ବାରିମୂଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମାତ୍ର 1 କି 2 କିଲୋମିଟର କହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବାବା ନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ଆଜ୍ଞା। କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ? ଭକ୍ତ ହିସାବରେ କଷ୍ଟ ତ ଟୋଟାଲି ହେଉନି କହିଲେ ଚଳେ। କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ସେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ ଏ ମଣିଷ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ସହିବାକୁ ଥାଇପାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆରାମରେ ବି ନିହାତି ଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହେଡ଼ାକ୍ ନେବାକୁ ଏତେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଆମ ମନ କହୁଛି ଯେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ 10ଟା, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଘରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଥିଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି। ତ ଉନ୍ନତି ବି ହେଉଥିଲା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ କି କେତେ ଲୋକ ମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଆପଣ କେବେଠାରୁ? 1997ରୁ ଆଶ୍ରିତ। ଆଜି ବାବା ଆଶ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ରଛତ୍ର ସର୍ବତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଠାକୁର ଘରେ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ବାବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ନିଜକୁ ହଜେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆଜି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହଉନି? ଏକା ଏକା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି? କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଫିଜିକାଲି ଦୃଶ୍ୟଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ସେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁନି ଯେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100ରୁ 100 ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ମାନେ ହୃଦୟ କହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଇନ ତାର ହାତକୁ ନେଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଆଇନ ୟାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ବିଚାର କରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆଇନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଆସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମତ୍ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କୁ।